नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रथम प्रश्न केते वर्ष परे मनुष्यर मस्तिष्क दुर्बल हेबाकू लगी थाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 40 वर्ष, ऑप्शन सी 50 वर्ष, ऑप्शन डी 60 वर्ष। दर्शक बंधु प्रतिटी प्रश्न पई 5 सेकेंड टाइम रही। आपण मन जदि उत्तर जଣା अछि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। दर्शक बंधु आम चैनल रे जदि नुआ अछंती वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी दियंतु। समयटी आरंभ हेउची एबेठारू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी 40 वर्ष। 40 वर्ष परे मनुष्यर मस्तिष्क दुर्बल हेबाकू लगी थाए। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। डायबिटीज रोगी माने कौन खाइबा उचित नुहे। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी लवंग, ऑप्शन सी दही, ऑप्शन डी काकुड़ी। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउची एबेठारू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए चीनी। डायबिटीज रोगी माने चीनी खाइबा उचित नुहे। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। प्रतिदिन कौन खाइबा द्वारा लिभर सबुबेले सुस्थ रही थाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए माछ, ऑप्शन बी सेव, ऑप्शन सी अंगूर, ऑप्शन डी पान। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउची एबेठारू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी सेव। प्रतिदिन सेव खाइबा द्वारा लिभर सबुबेले सुस्थ रही थाए। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। गोटिए मशा गोटिए दिन रे केतोटी अंडा देई थाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए 100टी, ऑप्शन बी 200टी, ऑप्शन सी 300टी, ऑप्शन डी 500टी। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउची एबेठारू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी 200टी। गोटिए मशा गोटिए दिन रे 200टी अंडा देई थाए। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। विश्वर केउं देश रे मोटा हेबा एक अपराध अटे। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी आफ्रिका, ऑप्शन डी चीन। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउची एबेठारू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए जापान। विश्वर जापान देश रे मोटा हेबा एक अपराध अटे। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउं देश रे भिक मागिबा पई लाइसेंस बाहर करबाकू पड़ी थाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी स्वीडेन, ऑप्शन डी जापान। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउची एबेठारू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी स्वीडेन। स्वीडेन देश रे भिक मागिबा पई लाइसेंस तैयारी करबाकू पड़ी थाए। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न।
କେଉଁ ତେଲକୁ ଗରମ କରି ପାଦରେ ଲଗାଇଲେ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଅପସନ ବି ରାଶି ତେଲ, ଅପସନ ସି କରଞ୍ଜ ତେଲ, ଅପସନ ଡି ସୋରିଷ ତେଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ସୋରିଷ ତେଲ। ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଗରମ କରି ପାଦରେ ଲଗାଇଲେ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ ପାଇଁ କେଉଁ ସହର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ମୁମ୍ବାଇ, ଅପସନ ବି ତାମିଲନାଡୁ, ଅପସନ ସି ନାସିକ, ଅପସନ ଡି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ନାସିକ। ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ ପାଇଁ ନାସିକ ସହର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ମନୁଷ୍ୟ ପରିସ୍ରାରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିଲେ କେଉଁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ, ଅପସନ ବି ଟିବି ରୋଗ, ଅପସନ ସି ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ, ଅପସନ ଡି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ରୋଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ। ମନୁଷ୍ୟ ପରିସ୍ରାରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଡାଲି ଅଧିକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ମସୁର ଡାଲି, ଅପସନ ବି ହରଡ଼ ଡାଲି, ଅପସନ ସି ମୁଗ ଡାଲି, ଅପସନ ଡି ଚଣା ଡାଲି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ହରଡ଼ ଡାଲି। ହରଡ଼ ଡାଲି ଅଧିକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୋଇ ଶାଗ ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ, ଅପସନ ବି ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ, ଅପସନ ସି ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗ, ଅପସନ ଡି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ରୋଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗ। ପୋଇ ଶାଗ ଖାଇଲେ ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ମଞ୍ଜି ଖାଇଲେ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି, ଅପସନ ବି ଲେମ୍ବୁ ମଞ୍ଜି, ଅପସନ ସି କଲରା ମଞ୍ଜି, ଅପସନ ଡି ବୋଇତାଳୁ ମଞ୍ଜି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ବୋଇତାଳୁ ମଞ୍ଜି। ବୋଇତାଳୁ ମଞ୍ଜି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।